ওং মা যা দেবী প্রকলা বলে মিত বলা পিঠে টড়া যুগতা গলা সদা কর তলা সচন্দ্র হাস্য জ্বালা ইন্দ্রি বরনেত্র বিভগতা বিমলা কৃষ্ণেনু জ্বালা কুন্তলা নিত্যম সা ভবতারিণী মা ভাসত কলা চিত্রত পড়া কুলে বাসমা তোর ভট্টারিকা জন্মাগে ভিক্ষা শরণ দায়িনে কায় ভূমিত্রা তুমিত্রা তুমি জ্ঞাতা জ্ঞানাত ভর নগতঙ্গ ভং পুরাজ সিদ্ধিরি ভবন্তু গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর সাক্ষাৎ পরমং ব্রহ্ম শ্রী গুরবে প্রভু কমলার বড় কমল ধর হে কমলা কমলা রমণ কমল ধর মাগে শরণ বিন্দু ভিক্ষা করুছি সজ কঞ্জ চরণ নয়নাগ্রে থাই তুম্ভঙ্গু প্রভু মুন দেখিলি হে প্রভু মুন দেখিলি কামিনী কাঞ্চন প্রেমরে পরি ভুলি মুগলি চক্র পেশি নক নাসি ওরে পরি ঠাকুর হে দেও পরি ঠাকুর আসন খন্ডিয়ে আসন খন্ডিয়ে দিয়ন্তি মোরা বলি জীবন হে মোরা বলি জীবন আসন প্রভু দেবী হেরার গরুড়াসন কেউ জলে পদ ধইবি পদ জারায়ান হবি হে পদ জারায়ান হবি নাম ধরি রাখিবি হর সদারা ভাবি কেউ পুষ্পে পূজা করিবি গার কচুভার হে যার কচুভার কেউ নহিবে দেবী মুগার সুহার তুম্ভ ভাব একে জানতি নন্দ রাজা
লেখিলে বলগা চারুর চূর্ণকরণ সহ ভুগৈ পুতনা পুতুকৃতি না कंसवंश प्रछन्न परशव केशिरं क्लेशकारा दुःशासनमान दर्प प्रबल कुबलया पिडो पिडा प्रबल भाव क्रीड़ा डिंब धृत सलीला धरणी धर गेलय कालियो रे बस 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 पिले गहल चहल करनी बस अखिल ब्रह्मांडर करता अकृत करता अमृत ममता दृष्ट द्रष्ट आनंद कंद सचिदानंद चिन्मय भल शरण शरण जे सर्व कारण कारण जे पद्म पलाश लोचन कोट्यसी परमात्मा प्रेम सागर सागर कृपा कृपार सार जगदाधार नित्य आधार नित्य सुंदर भगवान सहजादि पुत्र श्रीमन श्री सत्यनारायण स्वामी 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 जगदीश्वर जगन्नाथ स्वामी बलभद्र सरकार कांपिल्य वासिनी मया सुभद्रिका चक्रराज सुदर्शन हेला हेला पीठाधीश ठाकुर महाप्रभु ग्रामेश्वर महादेव उमापति शंकर भगवान आज्ञा आज्ञा पीठाधीश ठाकुराणी भगवती कांपिल्यवासिनी मां जागुड़े मां प्रगला मां भट्टारिका मां मंगला मां ब्राह्मणी देवी मां पितावरी मां रुद्रकाली मां दक्षिण काली श्री गुप्तेश्वर देव श्री चंपानाथ देव मां भट्टारिका तथा 33 कोटी देवादेवी भय चरण पंकज रे अनंत अनंत कोटी सप्रेम प्रणाम दंडवत मुंडिया समवेत समावेश वरेण्य विदग्ध लब्ध प्रतिष्ठित गुणी ज्ञानी आज्ञा विवेक महोदय वरेण्य संत शिरोमणि ज्ञानी बापा माने सार माने बाबू माने हेला हेला उत्कलिया पुराण प्रसूनी स्नेहमयी कल्याणमयी ममतामयी वरेण्य मातृकल्पा मोर समस्त माँ माने मो घर भंगई माँ उपस्थित मोर समधर्मी सममर्मी आज्ञा आज्ञा आत्मीय युवबंधु बाबू माने हेला हेला पवित्र आर्यवर्त भारत वर्षर भविष्य वंशधारी आज्ञा आज्ञा श्रद्धेय मोर छोट छोट कुनाकुनी पुओ झियो हेला जाऊ मां जागुड़ेंकर ये पवित्र पीठरे तथा ये ग्रामवासी आनुकूल्य रे आज्ञा आयोजित होता दीर्घ सप्त दिन व्यापी श्रीमन नारायण पारायण पूर्व नाम यज्ञ हेला आज होउछंती उद्यापन उत्सव आज पाला बढ़िबे आज उद्यापन रजनी रे आज्ञा आज्ञा मोर जेति की बापा माने सार माने बाबू माने मां भौणी माने आगंतुक आगंतुक आड़ोसी पड़ोसी ज्ञानी बापा माने समस्त आसीचंती हेला मु समस्त को अंतर गभीरतम प्रवेशरु अनंत अनंत कोटि ज्ञापन करूछ अधम महामूर्ख सत्यनारायण जेना सारे पान खाई जंतु बापा ठालेने तीन जाऊ दैवर कोटि वांछा केवे पूर्ण नही आज्ञा दैवर मनुष्यर कोटि वांछा केवे पूर्ण नही दैवर जेति की वांछा चाह निश्चित भाव रे पूर्ण होबो आज्ञा 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 काहे के कथा कहिली कोन बाई कहिले अरे पुआ सारे मात्र केई मुहूर्त भलिया लागुछ अधिवास रजनी जदी ए पर्यंत आमे विचारधारा कुनबा दीर्घ 7 दिन हे गला 7 दिन ता भितरे केते बेलु 7टा सूर्यास्त हे गलानी आज्ञा आज्ञा आमे जानि पारुना मु भाबुची आ 7 दिन मु रहिनी अरे नाई रे ए भलिया माछ छाड़ी हबन बदमाशी काली के नदी माछ करियो केते खाउचु करे एते खाउचु तो ओडिसा का को बुली बुली जाउची कुआरे प्रभु जाउथिबे बोला प्रभु जाउथे सब तो बापा तो पाखे अछि हे मां भौणी माने मो ज्ञानी मंडली बापा माने सार माने बाबू माने आज्ञा आज्ञा आज गोटिए कथा कहि रखे को कथा अंतिम रजनी रे टिके जीवन विस्तार ऊपर जोड़िए कथा कहिबा आज्ञा कहतु अखिल बाबू सारे पलाता जी सरी जाउछंती आज्ञा सरी जिवे ए मानव जीवन ऊपर मात्र गोटिए पद कथा आज मु कहि देई कि जाउ आज्ञा आज्ञा आज्ञा
केते जन्म परे भगवान ए दुर्लभ शरीर आमको देइछंती सारे केते जन्म परे जगन्नाथ दास भागवत रे लेखिले बरण्य ज्ञानी मंडली कोन लिखिले सब अखिल बाबू सारे कोने अनेक जन्म तप भये मानव जन्म हे मोर ज्ञानी बापा मान आज्ञा जगन्नाथ दास भागवत रे लिखिले आज्ञा कोले अनेक जन्म तप फले मानव जन्म मोहि तले आज्ञा आज्ञा ए जो अनेक शब्द लिखिले जगन्नाथ दास अनेक अरे पुआ सारे तमने या पूर्व ये धरित्री रे ये जीवात्मा केते थर जन्म हिच निहाती नहले अनेक शब्दटा काहे कि से थई थांते जा सब काहे कि थई जाऊ तेनु बाबू रे आज्ञा आज्ञा केते थर जन्म हिची केते थरा भूपृष्ठ को आसी जामे आगु अखिल बाबू सात जरे वरिष्ठ कवि लेखुछंती से वरिष्ठ कवि किए ए पृथ्वी रे हां ए संसार भीतर जे मा खीरो खाइला वाला नुह जिए बापा खीरो खाइला वाला चोय चंडाल मु कहे जे मा खीरो खाइला वाला नुह सारे जे माठू खीरो खाने थो बापाठू खाइथबो अरे नाइ रे हाउ आमे समस्ते सत्यनारायण प्रभु तम कोटि परमाव दियंतु धन धन गोप लक्ष्य दियंतु जेते कि झियो माने पुओ माने मोर पैसा देइछंती आज्ञा आज्ञा भगवान सत्यनारायण समस्तंकर सर्वविध कल्याण करंतु सब पिला माने पैसा दे दियो ए हाला सरी जीवो ए पुओ आज्ञा आज्ञा आमे समस्ते जननी ठारू जन्म होइछे बोली मा खीर खाइछे माठू जन्म हे से पिला जननी ठू जन्म होई नथिला आ कोठू जन्म से हे पिला मा ठू जन्म होई नथिला आ को बापाठू जन्म हेची से पिला बापा ठू जन्म होइथिला ए मामू की ज्ञानी मंडली मोर बसी छम सम्मुख भागरे बापा पिला जन्म ए मामू तो ताऊ की अछि तो मामू को बुझेबो आ काहा को कहिला बोला ए मा सुनो सुनो आज्ञा आज्ञा बापा को ठारू से पिला जन्म होइथिला जानिबा से किए बोले ब्रह्मरा शरीर संभव भगवान ब्रह्मंकर बाम जानू आज्ञा से पिला जन्म होइथिला हमरा थोनी से मनु नाम स्वयंभुव आज्ञा से आज्ञा होचंती स्वयंभुव मनु 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 प्रभु जसुसी करम तो कल्याण नारायण से हेले स्वयंभुव मनु आज्ञा आज्ञा ए मानव समाज पाई से गोटे लिखिले बापा स्मृति श्रुति ए पुओ आज्ञा आज्ञा मनुस्मृति बा मनु संविधान बा मनु संहिता आहा डॉक्टर आंबेडकर संविधान अनुसार आज्ञा आज्ञा जेमिति आम भारत वर्ष पर्यवेसित आधारित होइछंती हेला हेला मानवर प्रत्येकटी चलनी आज्ञा जा भीतर अंतर्निहित होइछंती हां हां जा भीतर पर्यवेसित होइछंती आज्ञा ताकू साधारणतः भावरे आमे संहिता बोली आज्ञा कहि थाउ आज्ञा आज्ञा ताहाले ताहाले एठी मनुस्मृति बा मनु संहिता कहिबा को बोले कोन कहिले केते लक्ष थर भगवान ब्रह्मंकर बाम जानू जे जन्म होइथिले आज्ञा केते लक्ष थर ये भूपृष्ठ रे मालो ये समग्र ये मनुष्य जन्म लाभ करी शेषरे मनुष्य जन्म को आज्ञा आपणेछि सारे लोक मनुष्य जन्म को पाइछि लक्ष लक्ष वर्ष लक्ष लक्ष वर्ष बीती जाइछि रे बापा मो बाटी पुरा आमे सत्ययुग रे थिले आमे त्रेतया रे थिले आमे द्वापर रे थिले ए पर्यंत कली रे मध्ये आज्ञा अछि आज्ञा आज्ञा आमे चारि युग रे थिले रे बापा आज्ञा आज्ञा आकु संक्षिप्त करके विषय को पढै जिबि ठीक ठीक अल्प समय भीतर आकु समाधान करि देबि परंतु ताले ए अखिल बाबू केते लक्ष थरा आमे जन्म होइतले केते लक्ष थर जन्म होइथिले ए भूपृष्ठ रे ना 84 लक्ष जोनी 84 लक्ष जोनी मानव भ्रमण करिछि 84 लक्ष जोनी पर हमको मनुष्य जन्म ये जन्म हवा मनुष्य हिसाब जन्म हवा को पड़ी अच्छा सारे आपण कहिले 84 लक्ष वर्ष आमे जन्म करथिले ताले कोन कोन जन्म पाइथिला गुरु ठीक प्रश्न पचारिछि ज्ञानीटा अरे सुनु सुनु आज्ञा 84 लक्ष जोनी करम कोन लिखिले मनु मनु कहले स्थावर विंश लक्ष्याणी ये जल नव लक्ष्य गण लक्ष्यंच पंच 30 लक्ष्य पंच 10 लक्ष्य 14 लक्ष्य 54 मानव धर्म
ମନୁସ୍ମୃତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଲେ। ବାସ୍ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଲେ? କଣ ଦେଲେ? କହିଲେ ଜୀବାତ୍ମା କେତେ ଥର ଏ ଧରିତ୍ରୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମୋ ବାଟି କହିଲ କିଆ 20 ଥର ବାଟି ବାଟି ହଉଛୁ ମୁଁ କେତେ ଥର ଧରିତ୍ରୀରେ ଜନ୍ମ ହବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳେବର ବିଧାତା ଆମକୁ ଦାନ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ କେତେ ଥର? ଶୁଣ ଶୁଣ ବାପା ହ୍ୱାଟ୍ କହିଲେ ସ୍ଥାବର 20 ଲକ୍ଷାଣି। ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ କଣ ହ୍ୱାଟ ହ୍ୱାଟ ମୋ ବୋଲେ କଣ କହିଲ? ସ୍ଥାବର 20 ଲକ୍ଷାଣି। ତାପରେ ବୋଲେ କଣ? ଗଛ 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 20 ଲକ୍ଷ ଧରା ବନୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ମଣିଷ ଆମେ ସମାଜରେ ବାପା ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ହେଲା ଯେତିକି ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ମୋର ବସିଛନ୍ତି ହେଲା ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ଗଛ ନ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଆଗ ଗଛ 20 ଲକ୍ଷ ଥର ସ୍ଥାବର 20 ଲକ୍ଷାଣି। ସାର୍ ଟିକେ ରହନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦିଏ। ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦଉଛୁ? ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ମନେ ପକଉଛି। ତୋର କଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ମନେ ଅଛି? ମୋର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ମନେ ପଡିଗଲା। ଆପଣ କହିଲେ ହଁ। ମୋର ସବୁ ମନେ ପଡିଗଲା। ଆରେ 20 ଲକ୍ଷ ଥର ଏ ଜୀବାତ୍ମା ଗଛ ଜନ୍ମ ପାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତୁ ତାହେଲେ କୋଉ ଗଛ ହେଇଥିଲୁ? ସାର୍ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ। ମାମୁଁ ସାର୍ ଯୋଉ କହିଲେ 20 ଲକ୍ଷ ଥର ଆମେ ଗଛ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା? ଶୁଣିଲୁ ତୁ କୋଉ ଗଛ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ? ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା କାହାର ମନେ ଅଛି ଯେ ମୋର ରହିବ? ତୋର କିଆ ମନେ ରହିବ? ତୁ ଖାଲି ପାନ ଖାଇକି ଚାହା ପିଇକି ବସେ ବସେଇ ତୁ ପାଲାକୁ ଆସେନା। ତୋର ମନେ ଅଛି? ମୋର ସବୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ମନେ ଆରେ ତେଜା ତୁ କି ଗଛ ହେଇଥିଲୁ ଅଖିଳ? ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗଛ ହେଇଥିଲି। ଆରେ କି ଗଛ ହେଇଥିଲୁ? ଘଇତା ମାରି ବୋଲା ମୁଁ ଘଇତା ମାରି ଗଛ ହେଇଥିଲି। ଆରେ ନାହିଁ ରେ କେମି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଏ ଜୀବାତ୍ମା ସବୁ ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷ ହେଲା। ଶେଷରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ଆଉ ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହବାକୁ ଆଜ୍ଞା ପଡିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କଣ ସେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବଟ ବୃକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହବାକୁ ଆଜ୍ଞା ପଡିଲା ନାହିଁ। ତା ଜନ୍ମରେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଗଲା। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ସରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି କେତେ କଷ୍ଟରେ ବିଧାତା ଆମକୁ ମଣିଷ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅଖିଳ ବାବୁ ସାରେ ତାପରେ କହିଲେ କଣ? ଜଳଜ ନବଲକ୍ଷକମ୍। ଜଳଜ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ପାଣିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଜଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସାରେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ନନା ତୁ ପାଣିରେ କୋଉ ଜୀବ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ? ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା କହିପାରିବିନି ନନା। ନାଇଁ ତୁ ଆରେ କିଆ କହିବୁ? ଚଣ୍ଡାଳିଆ ପାଲାକୁ ଆନି। ଆଉ ପାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା କାହାର ମନେ ଅଛି? ନିଦ୍ରାରେ ଦେଶନେ ସୋପନା ନିଦ୍ରାରେ ଦେଶନେ ସୋପନ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିନ ପାଶରନ୍ତି ଜନ। ଆଉ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କର। ନିଦ୍ରା ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ମଣିଷ ପାଶରି ଦିଏ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା କାହାର ମନେ ନାହିଁ? କାହାର ମନେ ନଥିବ? ଅଖିଳ ବାବୁ ସାରେ ମୋର କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ସବୁ ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ତ ଗଛରେ ଘଇତା ମାରି ହେଇଥିଲୁ। ପୋକଶୁଙ୍ଗା ହେଇଥିଲି। ଆରେ ପୁଅ ସାରେ ପାଣିରେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ପାଣିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜୀବ ପାଇଥିଲି। 9 ଲକ୍ଷ ଥର ପାଣିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। 9 ଲକ୍ଷ ଥର ପାଣିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି। ହଁ। ଏଇ ବାଇକ ମତେ ଧରିକି କାଟିକି ଚମଡା କରିଥିଲେ। ଆରେ ପୁଅ ସାରେ ତୁ ପାଣିରେ କି ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲୁ? ପାଣି ଗୋଧି ଯୋଉଥରେ ଖଞ୍ଜଣି ହୁଏ। ବୋଲା ପାଣି ଗୋଧି ଯୋଉଥିରେ ଖଞ୍ଜଣି ହୁଏ ତୁ ପାଣି ଗୋଧି ହେଇଥିଲୁ? ଖାଲି ଖଞ୍ଜଣି ଆଣ ତୁ ନିଆଁ କରିଦେବେ। ଆଉ ରହ 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଗୋଧି ତୁ ହେଇଥିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ଖଞ୍ଜଣି ହଉଥିଲା। ରହ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଣିରେ ହେଇଛେ। ଆଜ୍ଞା ମାଛ କଇଁଛ ଗେଣ୍ଡା କୁମ୍ଭୀର ଇତ୍ୟାଦି। ହଁ। ଆପଣ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଚିଲିକା କୂଳ ବା ଦରିଆ କୂଳର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପାଣି ଜୀବ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ନା 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 ତଥାପି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଶେଷରେ ଜୀବାତ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜୀବ ହେଲା। କଣ ସେ କଣ କୋଉ ଜୀବ? ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାଘବ ମତ୍ସ୍ୟ ମାଛ। ଯଦି ରାଘବ ମାଛ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ କହିବେ କହିବାରେ ରାଘବ ମାଛ କଥା କଣ ଗାଣ ଆମ ଆଗରେ କହିଲେଣି। ହଁ ଏ ପୁଅ ସାରେ ରାଘବ କେମିତିକା ମାଛ ଜାଣିବା। ଦେଖେ ଦେଖେ ସେ ଦେଖେ କୋଉଠି ରୁହେ? ଆରେ ଶୁ ଇଏ সোনা ଭାଇନା ପାଲା ଭଳି ହାଲକା ପାଲା ନୁହଁ। ନା ନା ସୁଟିଂ ତ ହଉଛି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଆମର ଇଏ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉଛି ଦୀପକ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୀପକ ବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ନାଇଁ କି ଚ୍ୟାନେଲ ନା ଓଡ଼ିଆ ପାଲା। ଆଉ ଆମେ ନ କହିଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଚ୍ୟାନେଲ ସୁଟିଂ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରାଘବଟା କେମିତିକା ମାଛ? ଆଜି ତ
ବାବୁ ଭାଇ ଆମର ଉପଦେଷ୍ଟା ଯେ ଆମର ଗୁରୁଜନ ସଦୃଶ ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ଦିନ ଆଉ ବେଶୀ କୁହାବୁଲା ହେବେ ନାହିଁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଆଜି ଦେଲେ ପାହାଡ ଜଗି ଦେଇ ବାଡ଼ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ ସାରେ ଏ? ବାବୁ ନନା ମତେ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ହଉ 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 ଆଉ ତୋ ଦେହ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଉ ସେ ତ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ରହ ଏ ପୁଅ କହିଲେ ହେଇ ଏ ପାଣି ଭିତରେ ତୁ କି ଜୀବ ହେଇଥିଲୁ ଦେଖିବା ସବୁ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ପାଇ ସାରିବା ପରେ 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 ଶେଷରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ହେଲେ କଣ ଅନାଦି ଭାଇ ସେ ହଉଛି ରାଘବ ମତ୍ସ୍ୟ ରାଘବଟା କି ରାଘବଟା ବାପା କେମିତିକା ମାଛ ଜାଣିବା ମା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି ମୋର ଧୃଷ୍ଟତା ମାର୍ଜନା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିବେ କିଏ କିଏ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସ୍ୱର ଓଡିଶାର ପାଲାକାର ମାନେ ଆଉ ଏ ସ୍ୱର ପକଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଆରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଏ ବହି ହଉଛି ବାପା ଅନଙ୍ଗ ରାମାୟଣ ଅନଙ୍ଗ ରାମାୟଣ କବି ହେଲେ ଅନଙ୍ଗ ଦେବ ହେଲା ଅନଙ୍ଗ ଦେବ ଅନଙ୍ଗ ରାମାୟଣରେ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ରାଘବଟା କେମିତିକା ମାଛ ଜାଣିବା ଅଖିଳ ସାରେ କଲା ସତ ଯୋଜନ ବି ତାହାର ଚିମିଲା ରେ ମାଛ। ସତ ଯୋଜନ ବି ତାହାର ଚିମିଲା ରେ ମାଛ। କହିକି ଯେ ଚିମିଲା କୌଣସି ଭାତ ଭରେ ଭରି ସାହେ ଏମିତି ସ୍ୱରଟି ଦେଖିବା ରହ ଏ ହଉଛି ରାଗ ଖଣ୍ଡିତା ରାଗ ହଉଛି ଖଣ୍ଡିତା 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 ରାଗ ହେଲା କହିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ସାରେ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଛ ନାଁ ହଉଛି ତିମି ମାଛ ତିମି ତିମି ଅଖିଳ ବାବୁ ସାରେ ଏ ଯୋଉ ତିମି ମାଛ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତିମି ମାଛର ଲମ୍ବାଟା କେତେ କେତେ ଦେଖେ ପାଲା କେତେ ଗଭୀରରେ ଅଛି ପାଲା କେତେ ଗଭୀର ଅନଙ୍ଗ ଦେବ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଉ ମାଛ ଅଛି ବାପା ତିମି ମାଛ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ତିମି ମାଛ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ହେଲା ତିମି ମାଛର ଲମ୍ବାଟା ହଉଛି 7 ଯୋଜନ ସାରେ ବୋଲୋ ଯୋଜନ ବୋଲେ କଣ ଆରେ ତୁ ତ ସବୁ କଥା ମତେ ପଚାରିବୁ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିବି ଆଉ ଆଏ ରହ ରହ କିଲୋମିଟର ବୁଝିବି କେତେ କିଲୋମିଟର ଆରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଜନ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି ଶୁଣ ଗାଆନ୍ତୁ ଲେଖିଲେ ଯୋଗ ବଶିଷ୍ଠ ରାମାୟଣ ଲୋମା ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ଇଏ 4 ଭାଇ ଯାକ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବସିକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ହେଲା ହେଲା ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ରାମ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଗୁରୁଦେବ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କଣ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ହଁ ଇଏ କ୍ରୋଶ କହିଲେ କେତେ ବାସ୍ ଯୋଜନ କହିଲେ କେତେ କେତେ ଇଏ ଖଣ୍ଡ କହିଲେ କେତେ ଶୁଣୁ ବହି ହଉଛି ଯୋଗ ବଶିଷ୍ଠ ରାମାୟଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲେଖ କହିଲେ ମହର୍ଷି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ମହାରାଜ ମହାରାଜ କହିଲେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଯତ ଚତ୍ୱାରି ମୁଷ୍ଠିକ ମୁଷ୍ଠିକ ଭବେତ ହସ୍ତ ଚତ୍ୱାରି ଧେନୁକ ସହସ୍ର ଧେନୁକ କୋଶ କୋଶ ଚତ୍ୱାରି ଯୋଜନ ଯୋଜନ ଭବେତ ଖଣ୍ଡ ନବ ଖଣ୍ଡେ ଚମେବି ଖାଲି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ବାପା କେତେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଭିତରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 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 କହିଲେ ସଟ ତୀର ତିଳ ଆଜ୍ଞା ତୀର କହିଲେ ରାଶି ଆଜ୍ଞା 6ଟା ରାଶିକି ମଉସା ମିଶେଇ ଦବା 6ଟା ରାଶିକି ମିଶେଇ ଦେଲେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜବଧାନ ହବ ସଟ ତୀର ଜବ ପ୍ରକୃତ ଜବ ଚତ୍ୱାରି ମୁଷ୍ଠିକ ଆଜ୍ଞା 4ଟା ଜବଧାନ ମିଶେଇ ଦେଲେ ହେଲା ଗୋଟେ ମୁଠାର ଲମ୍ବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମ ମୁଷ୍ଠିକ ଭବେତ ହସ୍ତ ବାସ୍ ଏ ମା 6ଟା ମୁଠାକୁ ମିଶେଇଲେ ହେଲା ଗୋଟେ ହାତର ଲମ୍ବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଥାଏ ହାତେ ମନେ ରଖୁଛୁଟି ମନେ ରଖିବି ହସ୍ତ ଚତ୍ୱାରି ଧେନୁକ ବାସ୍ ଏମିତି 4 ହାତ ମିଶେଇ ଦେଲେ ହେଲା ଗୋଟେ ଧେନୁକ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗାଈର ଲମ୍ବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଥାଏ 2,000 ଧେନୁକ କ୍ରୋଶ ଅଖିଳ ଆଜ୍ଞା 2,000 2,000 କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 2,000 ବାସ୍ 2,000 ଗାଈକୁ ଏକ କୋଷରେ ଛିଡା କରିବା ହେଲା 2,000 ଗାଈ
ଏକ ସୁରେଖାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ହେଲା ଯେତିକି ବାଟ ହବ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଏକ କ୍ରୋଶ କୁହାଯାଏ। ଏକ କ୍ରୋଶ ରହ ଏଇଠି ଅନଙ୍ଗ ଲେଖିଲେ ହଁ ଯେ ସପ୍ତ ଯୋଜନ ବିସ୍ତାର ତିମି ନାମେ ମତ୍ସ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ମାଛ ତା ଲମ୍ବା ହଉଛି 7 ଯୋଜନ। ବୋପା କିଲୋ ଏଇଠି ଯୋଗ ବଶିଷ୍ଠ ରାମାୟଣରେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ କ୍ରୋଶ 4 ଯୋଜନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 4 ଯୋଜନରେ ଏକ କ୍ରୋଶ ହେଇଥାଏ। ହେଲା ଏ ଯୋଉ ମାଛ ତିମି ମାଛ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କହୁଛି। ହେଲା ହେଲା ଏ ତିମି ମାଛର ଲମ୍ବା ହେଉଛି 7 ଯୋଜନ। ତିମି ମାଛର ଲମ୍ବା ଆମ ପୁରାଣ କହିଲେ ସପ୍ତ ଯୋଜନ ବିସ୍ତାର ତିମି ନାମେ ମତ୍ସ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ 28 କ୍ରୋଶ। ବୋପା କିଲୋ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏଇଠୁ କେତେ ବାଟ ଲମ୍ବା ହବ 28 କ୍ରୋଶ। ଲମ୍ବିଥିବ ଆଉ। ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ 28 କ୍ରୋଶ ବିଶିଷ୍ଟ ତିମି ମାଛ ଆଜ୍ଞା ମା हे मोर ज्ञानी मंडली ए 28 क्रोश विशिष्ट तिमि माछकू सारे समुद्र गोटे माछ आज्ञा खाए ତାକୁ से तिमि की खाए बोली ଆଜ୍ଞା अनंग जब लिखिले तिमि गिड़ा देखिए। ता ना होची तिमि गिड़ा से तिमि की खाए आज्ञा। ता लंबा होची 80 क्रोश अधिका ବୋପା ଲୋ आज्ञा ए जो 80 क्रोश माछ तिमि गिड़ा ହେଲା ताकू समुद्र आ गोटे माछ खाए अनंग लिखिले बड़े धरी राघव आहार करी ता ना होची आज्ञा राघव मत्स्य ଆଜ୍ଞା जो दिन सेतु बंध तैयारी हैला ଆଜ୍ଞା अखिल बाबू ସାରେ हजार हजार संख्यार पहाड़ पर्वत नहीं कि हनुमान पकई देले ଲୋମ ଗୋଟିକେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ନେଇକି ପକେଇଲେ ଲୋମ ଗୋଟାକେ ପର୍ବତ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିକି ହଁ ଏଇଠି ବୈଦେହୀ ସବିଳାସ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ପୁରା ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ ପବିତେ ଯେତେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ହନୁମାନ ପକେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବୁଦୁ ବୁଦୁ ଫେନ ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ନା 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 ତାମାନେ ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଲା ଯେ ପର୍ବତ ଗୁଡାକ ନିମ୍ନ ଦେଶ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ରାମ ଜାଣିଲେ ହଁ ଭଗବାନ ରାମ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆରେ ହଁ। ଏତେ ଗୁଡିଏ ପାହାଡ଼ ଆଣିକି ହନୁମାନ ପକେଇଲାଣି ହଁ। ହେଲେ ପାହାଡ଼ର ନିମ୍ନ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଳର ପ୍ରଦେଶର ନିମ୍ନ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରୁନି। ନାଇଁ 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 ये लक्ष लक्ष पहाड़ पर्वत सब जाऊँगी कुआड़े कहती सामुद्रिक स्रोत थिला तो ଆଜ୍ଞା अरे सामुद्रिक स्रोत कौन कूले अच्छी ନାଇଁ ନାଇଁ अरे पुओ ଆଜ୍ଞା तेणु ये पहाड़ पर्वत सब गला कुआड़े କୁଆଡେ ଗଲା ना आज्ञा भगवान राम शेष क्रोधान्वित हो गले कहला आज वरुण को मारिबी गंगा को विधवा बेशरे सजाई देवी अनंग लिखिले आज जे वरुण मरिबा गंगा जे विधवा होइबा गंगा जे विधवा होइबा गंगा जे विधवा होइबा दोहनी शोषणी जे देव साई रघुवीरा देव साई रघुवीरा देव साई रघुवीरा दोहनी आउ शोषणी जोड़िए सर आज्ञा ଦିଟା ସ୍ୱର कोदंडरे बसैले राम वरुण को मारिबे गंगाए ଗଙ୍ଗାକୁ ବି ଧବା समुद्र को सुखाई देबे आजी वरुण आसिकी पहुंचला ଆଜ୍ଞା कुश सज्जा करथिले प्रभु आसी नथिले एबे वरुण महाराज आसिकी पहुंची गले ଆଜ୍ଞା वरुण पहुंची हाथ जोड़ी डाकिले कहले प्रभु काहे कि आपण मते मारुछंती ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ଏତେ କ୍ରୋଧ मो ऊपर काहे कि एते क्रोध ବା 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 ये सीतानव दशानन बंधाव सिंधु मु साधारण गोटे सागर आपण होछंती कृपा सागर मु साधारण गोटे बारिधि आपण होछंती कृपा बारिधि मु होछि पारावार आपण होछंती हे मणिमा कृपा पारावार कहीं क्या आपण मारुछंती मते सुखेबा पई कहीं प्रयास करूछंती कहले हजार हजार संख्यार पहाड़ पर्वत लेकी पकेला हनुमान ହନୁମାନ ये पहाड़ सब गला कुआड़े गोटे बुदु बुदु फेन सुधा दिशिला नहीं सेठी वरुण हाथ जोड़ी प्रभु को कहला
ଆଜ୍ଞା। କହିଲା ମଣିମା ଯୋଉଦିନ ଶଙ୍ଖାସୁର ବେଦ ନେଇକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟ ଅବତାର ହେଲେ ମୀନ ଅବତାର ବାସ୍ ଇଏ ମୀନ ଅବତାରେ ତ ମୋ ଗର୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପୁଣି ଆପଣ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ଗର୍ଭରେ 3 ମାଛ ଅଛି ଯା ଲମ୍ବା 28 କ୍ରୋଶ ହେଲା ମୋ ଗର୍ଭରେ 3 ଗିରା ଅଛି ବାସ୍ ଯା ଲମ୍ବା 80 କ୍ରୋଶ ହେଲା ମୋ ଗର୍ଭରେ ରାଘବ ଅଛି ଯା ଲମ୍ବା 400 କ୍ରୋଶ 400 କ୍ରୋଶ ବିଶିଷ୍ଟ 80 କ୍ରୋଶ 28 କ୍ରୋଶ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ତିମି ଗିରା ରାଘବ ଇତ୍ୟାଦି ବରିଷ୍ଠ ଜୀବମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ପାହାଡ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କୁ ରାଶି ଚୋପା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ରାଶି ଚୋପା ମନେ କରି ପାହାଡକୁ ସେ ଗିଳିଦେବେ ପାଲାକାର ମାନେ କହିବେ କଟକ ବାଦାମବାଡି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମଶା ଗୋଟାକ 5 କିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପରୁଆ ନାହିଁ କୁହ ତମେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବାଦୀ ହବା ଦରକାର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ଏଠି ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପାହାଡର ଗୁଡାକ ତାକୁ ରାଶି ଚୋପା ଭଳିଆ ଦିଶିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା କଣ ପାଇଁ ନା ରାଘବ ବସ୍ୟ ଜୀବ ରାଘବ ବସ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇଛେ ସମସ୍ତେ ରାଘବ ମାଛ ନ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ହେଇନଥାନ୍ତେ ପୁରାଣ ଯାହା କହୁଛି। ତାପରେ କୃମିଜ କୁର୍ମିଜ କୃମି କୀଟ ହେଇକି 11 ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୃମି କୀଟର ଶେଷ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବଜ୍ର କୀଟ ହରିବଂଶ ମହାପୁରାଣରେ ବଜ୍ର କୀଟ ସମ୍ବାଦ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଶେଷରେ ହେଲେ ବଜ୍ର କୀଟ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପକ୍ଷୀରାଂଶ ତାପରେ ଉନ୍ନତି ପଥକୁ ଟିକେ ପଳେଇଲା ଜୀବାତ୍ମା ଟିକେ ପ୍ରମୋଶନ୍ୟ ହେଲା ଏ କଣ ପ୍ରମୋଶନ୍ୟ ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଶୂନ୍ୟଟା ଓଡିଆକୁ ପାଉନି କି ଇଂରାଜୀ କି ପାଉନି ବାପା କାହିଁ କହୁଛୁ ରେ ତୁ? ହିନ୍ଦୀ କି ବଳଉଛି ଆରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ 30 ଲକ୍ଷ ଥର ଏ ଜୀବାତ୍ମା ହେଲା ପକ୍ଷୀ କିରେ କାହିଁ ହସିଲୁ 30 ଲକ୍ଷ ଥର ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ପାଇ ହଁ ଗଣୁଛୁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଥର ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା କେତେ ହଉ ରହ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଛେ ଗଣିବି ହଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଦଉନ ହଁ ରହ କୁହ ମୋ ଆଚ୍ଛା ଦାଦା ସାରେ ଯୋଉ କହିଲେ 30 ଲକ୍ଷ ଥର ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲା ଏ ଯିବ ତୁ କୋଉ ପକ୍ଷୀ ହେଇଥିଲୁ ଆରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା କିଏ କହିବ କି ତୁ ପଶ୍ଚିମ ମାହିଜା କହିବୁ ଆରେ ପୁଅ ସାରେ ତୁ ତାକୁ କାହିଁ ପଚାରୁ ତୁ କି ପକ୍ଷୀ ହେଇଥିଲୁ ସାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପକ୍ଷୀ ହେଇଥିଲି କି ପକ୍ଷୀ ହେଇଥିଲୁ ଧନ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ହଁ। ଛାଡ ଖାଇକି ମୋ ରେଟ ପ୍ରବଳ ଖାଲି ଧାଡି ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଉ ଛାଡ ଖାଇକି ତୋ ରେଟ ପ୍ରବଳ ଧାଡି ଖାଲି ତୋତେ ପାଇବାକୁ ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବିଥାନ୍ତି ସାରେ ହଁ ସେ କି ପକ୍ଷୀ କିରେ ମୁଁ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡା ହେଇଥିଲି ଚଣ୍ଡାଳ ବେଳା ମୁଁ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ହେଇଥିଲି ଏ ରହ। ନାଇଁ ରେ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଜୀବାତ୍ମା ହେଲା ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ହେଲା ଯାହା ନାମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ପରେ ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା ପାଇନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ପୁଅ ତାପରେ ପଶୁରାଞ୍ଚ 10 ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା 10 ଲକ୍ଷ ଥର ଏ ଜୀବାତ୍ମା ଆଜ୍ଞା ପଶୁ ଜନ୍ମ ପାଇଲା 10 ଲକ୍ଷ ଥର ପଶୁ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ଏ ଜୀବାତ୍ମା ଡାଡି 10 ଲକ୍ଷ କଣ କହିଲା ଡାଡି 10 ଲକ୍ଷ ଥର ପଶୁ ଜନ୍ମ ପାଇଲା କି ଭକ୍ତି କିରେ ତୋର ବୋଲା ଡ୍ୟାଡି ଆହୁରି ଭକ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ବୁଟୁକୁ ହଉଛି ଆରେ ପୁଅ ବାପା 10 ଲକ୍ଷ ଥର ବାବା କହିଲେ ସିନା ସୁନ୍ଦର ବୋଲା ଡ୍ୟାଡି ପୁଅ ମୋର ଡେଭେଲପ କଲାଣି ଆଉ ଅ ଆ ଛାଡି ଦେଇକି ଏବିସିଡି କହିଲାଣି ପୁଅ ମୋର ଡେଭେଲପ କଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆରେ ପୁଅ ବାପା ମା ଛାଡି ଦେଇକି ଡ୍ୟାଡି ମମି କହିଲାଣି ପୁଅ ମୋର ଡେଭେଲପ କଲାଣି ଏବେ ଗୋଟେ କବିତା ବାହାରିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଧନ ସାରେ ତମେ କାହିଁ ଠିଆ ହେଲ ଠିଆ ହେଲି କଣ କହିବି ବୋଲି ପଦଟିଏ କଣ କହିବ ଆପଣ ସାଇତି ହୁଅନ୍ତୁ ହଁ ବା बोलो ସାରେ ଯୋଉ କହିଲେ हाँ। ପଶୁ ଜନ୍ମ ଆମେ ପାଇଥିଲେ अच्छा अच्छा ତୁମେ କୋଉ ପଶୁ ହେଇଥିଲ अरे केड़ा बोका गिरे तू କଣ अरे पूर्व जन्म कथा कार मन अछि ते मोर मन रहिबो ସବୁ ଶ୍ଲୋକ କିଛି ମନେ ରହୁଛି अरे श्लोक लगा ए कथा लगा କଣ କହୁଛ ମୋ ଆଚ୍ଛା ତୁ କହବେ ବଦମାସି ସାରେ ଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପଶୁ ହେଇଥିଲି କି ପଶୁ ହେଇଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଇରେ ପଶିବି ହଁ। ଖଦା କରିକି କାକୁଡି ଦହି ବରଗଡା ଯାହା ଥିବ ଖାଇବି ଧାନ ଆଦିକି। ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ଯେମିତି ଷଣ୍ଢ ଶୋଇଛି ଶୋଇବି ଯିଏ ମତେ ଦେଖିବ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ହଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡିରେ ଧାନ ମୁଗ ବିରି ଫସଲ ଖାଇବୁ ଯାହାର ଯାହା ଥିବ ପଶିକି ଖାଇବି ଘରେ ପଶିଯିବି ଗାଁ ମଝିରେ ଶୋଇବୁ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ଶୋଇବି ତୋତେ କେହି ମାରନ୍ତି ନାହିଁ ମାରିବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ତାହେଲେ ସେ କି ପ୍ରକାର ପଶୁ କିରେ ସାରେ ମୁଁ ହେଇଥିଲି ତାରେଣୀ ବୋଦା ବୋଲା ମୁଁ ତାରେଣୀ ବୋଧା ଛିଟ ବନ୍ଧା ମୁଁ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯିବି ହଁ ମୋ ସ୍ମେଲ ए बोदा बसे
बोला मु एथिली तारेणी बोता ए रह शेषरे गोटे जीवात्मा आज्ञा चतुष्पाद विशिष्ट प्राणी से होची गोमाता गोमाता हला परे आमुक आउ चतुष्पाद विशिष्ट हवा को पड़िला नाही आउ पशु पक्षी गछ कीट कौनसी जीव आज्ञा हेलेनी शेषरे कहिले चतुर्लक्ष बानर जहाँ आपनकर विज्ञान कहउछंती 4 लक्ष थरा में बानर कहले मांकड़ जन्म पाइले हेला हेला तापर तद्वी मानव जन्म आज्ञा तापर आज्ञा सुंदर दुर्लभ शरीर ये विधाता हमकु देइछि आज्ञा अखिल बाबू सारे ये शरीर तो हमें पाइले या पर कुआरे जीवा काली ठु चंडी खोलो जीवा बोला काली ठु चंडी खोलो जीवा अरे नाइ रे आउ ये 60 70 80 वर्षर व्यवधान शरीर आज्ञा ये मनीष या पर कुआरे जीवो आज्ञा कुआरे जीवो जदि सुचारू रूप रे ए मानव शरीर को आज्ञा संपादित न करिवो आज्ञा आज्ञा उचित कम 2 लाख कम ओडिसा रे कोटी कोटी टंका बाजपाला रे खर्च होउची हेला हेला समाज पई वार्ता न रहिले हुए तो ताको हमें पाला बोली कहि न थाउ ताको हाला को रहरे पुआ कहिले आज्ञा कुश्चित कदाकार हे आहुरी 2 लाख थरा मुके धरित्री जन्म हवा को पड़िबो हेला हेला हसिला गुरु आज्ञा तळु सुधुरीबा जदी ए जन्म रे सुधुरी जीवा आज्ञा विभू चरण अरविंद निज को नियोजित करिबा प्रभु को चरणार बिंदु को निज को हजई दबा मजई दबा एकाकार हे जीवा आज्ञा अखिल बाबू सारे दिन कृष्ण दास लिखिले पदुटिए छंद रे बापा मामू दिन कृष्ण दास लिखिबे सारे सत्यनारायण जेना गाइले अच्छा दिन कृष्ण दास को देखिछु तू दिन कृष्ण दास को देखिछु अरे तू देखिछु मु सब दिन ता से पूरा रीति जुगिया कवि आज संध्या बेल को फोन करथले मो पाहे दिन कृष्ण दास होय पागु मते कहलो होय रे तू कुआरे जाइछु मु तो 7 दिन हे देखुनी अरे दिन कृष्ण दास किए कहिलु से राति कृष्ण भाई बोला राति कृष्ण भाई से अरे रीति जुगिया कवि दिन कृष्ण दास कहिले कोन कहिले बोला कृष्ण नाम रे पाप क्षय जेते बाबा बाबा आज्ञा कोरी नो पारे पापी पाप से कोरी नो पारे पापी पाप से कोरी नो पारे पापी पाप से दोनो कोराय तुआ खुशी कोरो मात धन दी हरि राखी कोरो मात धन दी हरि राखी कोरो मात धन दी हरि राखी हे जोने दूसरा की तरह रहे जोने दूसरा की तरह रहे औ बतारे सुन दूसरा का सामान कृष्ण दास कहिले कृष्ण नाम पाप क्षय जेते जड़े महापापिता जीवन काल भितर लोमा सेते की पाप आज्ञा करि पारे ना केमिति जानिबा केमिति ना कुध पराय तुला को सिखी कोन मात्र कोन दिय रखी आज्ञा कुध कहले पर्वत आज्ञा पहाड़ भलिया पाप गदा हिची हेला कृष्ण नाम रूप को अग्नि टिके लागी गले आज्ञा संगे संगे तुला पहाड़ को निया जेमति ध्वंस करि दिए ए मानव जीवन रे पहाड़ भलिया पाप गदा हिची आज्ञा कृष्ण नाम रूप को अग्नि थरे लागी गले आउ से पाप रूप को पहाड़ रही बोली आज्ञा तेनु दिन कृष्ण दास कहिले कर हे जने कृष्ण कीर्तन कर्ण रे सुन कृष्ण कथा अरे पुआ आज्ञा आज्ञा तेनु सेई भगवान कृष्ण नारायण अद्य सप्तम राजनी अंतिम पर्याय उपवेशन होई आज उपस्थित थिबा गुणी ज्ञान विवेक महोदय सभापति संपादक बहिना करथिबा महोदय माँ भौरी मानकर ज्ञानी मंडली आगंतुक आगंतुक अड़ोसी पड़ोसी विश्व देश राज्य राष्ट्र जाति धर्म वर्ण निर्विशेष ए अनुष्ठान को जावत चंद्र दिवाकरी चंद्र सूर्य थिबा पर्यंत एमती महाप्रभु तार स्थिरता करि थांतु समस्त को शंखरे पुराय चक्रे छाई करि थांतु माँ जागुड़े समस्त को पणतकानी घोड़ी थांतु समस्त विश्ववासी मंगल हो बोलानंद एक बार ये महामारी दूर हो जाऊ आम समस्त सावधानता हवा श्री सत्यनारायण स्वामी आज एति कामना मु करे ए अंतिम रजनी प्रथम पर्याय से सत्यनारायण ए ग्राम अग्नि भय भूत प्रेत भय चौर भय दूर करंतु मानव मनस्यु हंतु जीवन भोगभाग्यमय हो मृत्यु स्वाभाविक भयंकर रहे वृक्षलता फल पुष्प सुशोभित होन्तु पवन पराग भयन्तु सविता मधुमान होन्तु माँ पृथ्वी मधुमती होन्तु
ଗାଭୀ ମାନେ ଦୁଗ୍ଧବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଗ୍ରାମରୁ ମହାମାରୀ ଦୂର ହେଇଯାଉ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦେ ଗୋମା। ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ।